बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तख्ती का जो मिलाने वाली जोड़ वाली तख्ती थी उसका दूसरा हिस्सा आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग, उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपने देख ली होगी और उसको जो है ना आपने प्रैक्टिस कर ली होगा। तो ये जो है ना ये सेकंड पार्ट जो रहता है वो इंशाल्लाह आज हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे साथ आपने इसका जोड़ करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गईन फतह ग, सॉरी ये ज़बर है, ठीक है। गईन ज़बर ग, गईन ज़बर ग। बा ज़बर ब, गब। را ज़बर र, गबर। ता दो पेश तूं, गबरतूं। यहाँ पे आपने गुन्ना करना है, ठीक है, गुन्ना करना है, इसको नाक में आवाज़ लेके जाना है, लंबा करना है। तूं, गबरतूं। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट जो है फ़ा ज़बर फ़, आइन ज़बर आ, फ़अ। लाम ज़बर ल, फ़अल। अगर आप इसको लंबा कर देंगे फ़अला तो ये गलत हो जाएगा। इसको लंबा नहीं करना क्योंकि तीनों सिंपल ज़बर हैं, तो उसको हमने जल्दी से अदा करना है। फ़अल फ़अल। ठीक हो गया। अगले वाला है क़ाफ़ ज़बर क़, ता ज़बर त, क़त। रा ज़बर र, क़तरा। ता दो पेश तूं, क़तरतूं। अब देखें क़ाफ भी मोटा है और रा भी मोटा है, इनका ख्याल आपने करना है, ठीक है। जब आपकी बहुत ही बेहतरीन आप कहते हैं आपकी तिलावत हो तो आपने मोटे लफ्ज़ों का, मोटे हरफों का ख्याल करना है, और जहाँ पे गुन्ना होता है आपने उसका भी ख्याल करना है। तब जाके आपकी तजवीज़ बहुत आला हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये बन गया क़तरतूं। नेक्स्ट क़ाफ़ ज़म्मा क़ु, ता कसरती, ता ज़ैरती। इंग्लिश वालों को पढ़ाने के लिए पे कसरा इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो मेरे ज़ुबान पे आ जाता है बार बार, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ज़्यादातर इंग्लिश में, मेरे पास बच्चे हैं। तो ता ज़ेर, ठीक है, अगर मैं कसरा भी कह दूँ, कसरा का मतलब होता है ज़ेर। फ़तह अगर कह दूँ, फ़तह का मतलब होता है ज़बर, ठीक है। ज़म्मा कह दूँ, ज़म्मा होता है पेश, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। क़ाफ़ पेश क़ु, ता ज़ेर ती, लाम ज़बर ला, क़ुतिला ला, क़ुतिला या क़ुतिला नहीं है, ठीक है। लास को खींचेंगे ये जो गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क़ाफ़ फ़तहा क़, दाल फ़तहा द, क़द। रा फ़तहा र, क़दर क़दर। नेक्स्ट क़ाफ़ पेश क़ु, रा ज़ेरी, क़ुरी। अब ये देखें, ये जो है ये मेरे भाई ये है हमज़ा, ठीक है। इसको या आपने नहीं पढ़ना क्योंकि ये या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले मैं बताया था कि हमज़ा की तीन शक्लें हैं, तीन सूरतें हैं। कभी हमज़ा अलिफ की शक्ल में आता है, कभी हमज़ा वाव की शक्ल में आता है, कभी हमज़ा या की शक्ल में आता है। ये जो ऊपर है ना, ये इसको आपने कंसिडर करना है, नीचे वाले को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमज़ा जो आया है वो या की शक्ल में आया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर अ, क़ुरी अ। फिर पढ़ता हूँ क़ाफ़ पेश क़ु, रा ज़ेरी, हमज़ा ज़बर अ, क़ुरी अ। अब नेक्स्ट देखें क़ाफ़ ज़बर क़, सीन ज़बर स, क़स। मीम दो पेश मू, क़समू क़समू। ठीक हो गया, जोर ना करना है। कैफ ज़बर क्या, बा ज़बर ब, कैब। दाल दो ज़ेर दिन, कैब दिन कैब 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 दिन। कैफ पेश कु, ता पेश तु, कुतु। बा दो पेश बुन, कुतुबुन कुतुबुन। नेक्स्ट है कैफ ज़बर क्या,
سین زبر س کس با زبر ب کسب 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 نیکسٹ حرف نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے کاف زبر کا فا زبر ف کف را زبر را کف را کف را 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 موٹا ہے کف را نیکسٹ پڑھیں دیکھیں کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون کوفو ون ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے لام پیش لو با زبر با لو با دال دو زبر دن لو با دن لام پیش لو میم زبر ما لوما ز زبر ز لوما ز تا دو زیر تین لوما ز تین اب نیکسٹ دیکھیں لام زبر لا ہا زبر ہا لہا با دو زیر بین لہبین 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 سیکنڈ لاسٹ پھر یہ تختی ختم ہو جائے گی ہماری میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دین مسا دین مسا دین نیکسٹ ہے نون زبر نا اب یہ جو ہے ہمارے پاس گرین یہ خا ہے ٹھیک ہے خا زیر خی نخی را زبر را نخی را تا دو زبر تن نخی را تن اب نون خا بھی موٹا ہے اور را بھی موٹا ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے نخی را تن ناخرتن ٹھیک ہو گیا اگلا ہے واو زبر و جیم زبر ج دال زبر د وجد 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 وجدا غلط ہے واجدہ بھی غلط ہے وجادہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جب سمپل فتح ہوگا تو کوئک ہم پڑھیں گے صحیح ہو گیا وجدہ آگے بھی سیم ہے واو زبر و سین زبر س قاف زبر ق وسق وسق ق وسق ٹھیک ہے واو زبر و قاف زبر ق وق اور نیکسٹ با زبر با وقب وقب ب اوکے نیکسٹ دیکھیں سمپل سیم واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد ولد اب نیکسٹ ہو گیا ہمارے پاس وہبا واو زبر و ہا زبر ہا با زبر با وہب وہب اب یہ دیکھیں یہ ہا ہے اور آگے والا میم ہے ٹھیک ہے ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیر تین ہوما زا تین اور لاسٹ ہے ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن اوکے تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا اور آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے دہرانا ہے ٹھیک ہے جب آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ تب آپ میں نے آج یہ کر دیا تھا کیونکہ آپ کی مزید پریکٹس ہو جائے گی اس میں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ سبق سٹارٹ کریں گے وہ یہ والا ہوگا کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش جو مزید
معلومات ہوں گی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔